Lamsogo khapani takukti bukuksong ang tongo dike molsom lai buma TV जों दिनै नायनायानो लाइ थांनाय बिसि 1980 जुन बिसिबो चिनि तिप्राहावो गुबुननिथ' फाराग बाय बाहायखे बाहायखे आक्रम उंलायखा दांगा उंलायखा आबनो तै जों दिनै सायमालायानो चिन्ताखौ अग्रा दङ आनगान्दाव दङ लामसावयं चिनि लाइ बुमा TV बो ओके निनि सिनि मुंखि सारगो दियं जतनो हामबाय याफारो लामसामुं याफारो आनिबो मोनखे कुनजमुनि जमातिया किला केसपारानि हामबाय यं जोंथ' सायमिया गोबांमा बर' सायमिया दङ आरो निनि बयस समानबो गोबांमा सामाया दङ सिया दङ हायदे आबनो तै मै दासिङाव सायथांनो हाय 1980 जुन बिसिबो दांगास ओंखा त्रिप्राहावो अति त्रिप्राहास्तेबो अति प्राहावो आफरो ओ जरारगो बम हायखे वानसारक बाय बा गुबुनथ' फाराग बाय बम हायखे फाइट खेलायखा बा आक्रमण खेलायखा आमनो तै नों किसा चिन लुकुरनो किसा सायखनार दे बम हायखे नरक ब्रक बाय बिरुद उंलायखा ओके जेराव सिमानि बागै जखन सोंखाबा आं किसा सायखनारसुवानो दा बेखायनो बनो सानि थांगै जे घटना आं जे बयस जे नुबो माने आंनि बयस ताबो प्राय 63 रकमानो के आफ्रनिबो आंनि बयसखौ समगत कुरि থেকে 22 থেকে 23 বছর मानो समगत ओके आफ्रो जे नुबो माने बनसि मा सानाय आबो कोनो राजनीतिनि बिया বিষয় বস্তু बिया आरो कोनो राजनीतिनि उद्देश्य आं सामानि बियाता आं जेटा नुबो माने आबनो स्निरक सोंखाबा जे साइमा खानारो जनायता प्रथम घटना के अब आं जे आंनि अभिज्ञता থেকে सिमानि राजनीति उद्देश्य भाबे अब प्रथम सृष्टि लेंखाना तो एफाना जोंथ' अ समयथ' 80 जुने 80 सने दांगावथ' आफ्रोथ' कोनो राजनीति लिया जातपात बुकुंबारा कलक आसुसि चिनि दं सियादबा तो एफाना प्रथम सूत्रनो मा सानाय जे आं तारिख सঠিক কোনো জায়গা মালিয়া কোনো জায়গা মান খতাক ফানো 5-4 তারিখ থেকে 6 তারিখ জোড়া অমরপুরনি তুইদুও কাইসা সম্মেলন খাট টিউজেসনি নেতৃত্বে আর নেব जोंबो आफ्रो सिक्ला जराबा बिबु देबनि नेतृत्वे आरो नेव सम्मेलन खायजाखा आफ्रो नों सिक्लाखो नों बोसोक बिसिरं खाना ओइना हां आफ्रो बोसोक जरमा बिसिरं खाना नि बयस एतो 22-23 বছর আসলে ঘন্টা 22-23 বছর बिसिंगे 1980 एके आरो नेव सम्मेलनङै सिद्धांत नाखाफो जे विदेशी बिटारन खाले प्रथम बाजार बयकट खायलेसिना 8 दिन एके बाजार बयकट खायबै बनि परीक्षाना माने हाय दांगाना तांलायसिनायता जुद्धलायसिनायता हि सिद्धांत नाखाफो सम्मेलन नावै 8 दिन बाजार बयकट दाग्रवै सिद्धांत न कसलाय माने परीक्षाना 8 दिन बाजार बयकट ना माने बत कम कलिया बिराद ব্যাপার थाखाना प्रथम माने जा कयेकटा जागावो जेमन थेलाखुं गुलिराय आबहाय जागाराव वानसारनो बुथालायखा तारपरे अमरपुर चिनि बरक ट्राइबल अमरपुर मोटर स्टेनो आसक तंनाय माने 7 जना एक लागातर बारो स्टुडेन्ट बाय पाब्लिक बाय बारनो ताथारि बुथार पालेखा अबायखे ओ 8 दिन बननि बिसिंगता हाके बनि परे हिंकेना हाय दिनेर पर दिन हाय बारै थांखाता मानदायबो बायसे बायनो एक लागातरै 204 जना बांगालिनो ताथारै बायसे बायनो एत मानदाय स्कुल हाई स्कुल तानथारै हाकर फैपे लेखाफु एकेनो ओ उत्तेजना सारा राज्यो ने भाय माने बिसरै थांखाता सरै थाङै यां दक्षिण त्रिपुराबो नांखा आरो पित्रा बाजार नां वानजि ताजाखा yang hodrai siligati bogabasa tota abron aini jamati arok bishes krai tribal bishes jamati arok borok
borok kene ekebare hodrai para kaisawano 34 জন আনে বসে তাই সাপ পাইজাখা বগা বাসা বাহাইনো 28 জন আছে 27 জনা আরো সাপ ওংখা এইভাবে আপনার ওখানে বোধহয় 9 তারিখ রোগ নেই সম্ভবত 12 তারিখ ওখানে তাইবে তং তেলেমুরা রব আরো জমাতে আরো তাঁজাকবাই মানে রাস্তা গাড়ি টিকলাই তাঁজাকবাই মানে তাইবে তংখা আরো জিরানি আরব বনি পরে বিরাট নাংথাংখাতা 12 তারিখ অবধি 12 তারিখ ওখানে জুন মাসে 12 তারিখ আপনার ওখানে সারা রাজ্য হ্যাঁ হরচুন খাতা উতাল কাইসাবনো জুন মাসে ওটা ওই তো 5 তারিখ 6 তারিখ থেকে 12 তারিখ ধরা ও 6 দিন বেশি হতা বাচ্চা বাই সারা ত্রিপুরা না হরচুন থাংখাতা আগে নুখা কে চিনি বড় হংকে তো বলংমা খারখা আটে কেসা জায়গা কার্যা খাতে কেসা ও যখন 12 তারিখ 9 তারিখ যখন নাংখা হাঙ্কেনো পুলিশ প্রশাসন থাঙै গ্রাম জায়গা জায়গাও থাङै শান্তি সম্প্রীতি কমিটি होनाय বড় रिंखालायखा প্রশাসন রাव रिंखालायखाने थांबायखा বিশেষকে বুকুংবারারং थांबायखा যেমন পিতরা বাজার ওয়াং মানরাই জিরানিয়া বিভিন্ন জায়গাও একে বড়ন যে মিটিং ও থাंनाय রনকে থুংপ্রাय গ্রেপ্তার খাইবি রইতো হবাইখাতা পুলিশ পুলিশ চিন্তি প্রসারং না চিন্তি প্রসারং নাই একে বড়ন কেনে রই তলাঙ্গ কেবা আগরতলা বাডারঘাট কেবা সেন্ট্রাল জেল রুট হয় মানে প্রায় কয়েক হাজার রোজা খাটা আছে আপনার তো খানা মানে পুলিশ মানে কম না চিন্তি প্রসার পুলিশ তো করি না ওয়ানসার মান সিনা তঙু কম খতা চিন্তি প্রসার পুলিশ তঙু হাবানো শতকরায় 10 জন 5 জন 7 জন নাইতা কম খতা এমনকি বছরাতে 47 সাইমেয়া কিন্তু কোনো খা কয়েকটা জায়গা জায়গা পুলিশ চিন্তি প্রসারে পুলিশ রনকে সিলাইছি তিরলিয়া বরনি বরক চিমি তৈখা বল সিলাই ওয়ানসার তৈখাতা চিন্তি প্রসারনি পুলিশ সংকে লাথা পর্যন্ত লাথা চিমি মাতयो লাথার বিরোধ কথা সিলাই মাতয়া আমার সাকেবানো কাছে সাম্প্রদায়িক হাই সামাং কলাইতা আপন হাইয়া ঘটনা রিয়েলি ঘটনা যেটা আং নুবো মানিতা নুবো মানে খানাবো মানিতা আচ্ছা ও সময় নং বর জায়গা তং গামি কে আপরো ওয়ানজি বাসাই তং মানে ওয়ানজি বাসাবো কিলার উদয়পুর কিলানি ওয়ানজি বাসাই তং মানে ওয়ানজি বাসারলে ওংয়া দে চিন বরক থইবে দে দাঙ্গাং দে আरो হ্যাঁ মাক ওংখা মাক খারখা जोंबो বলং মাক খারখাতা এই আং খৈপুলংনি জমাইতিয়ারক চিনি জাতি গোষ্ঠীরক রায়ারকনি এं চিনি পারক খারখা বরনো তৈ जों मा खारफिखाता हाय বলং কে তেকে সেমুংগে যখন দাঙ্গাং পুরো ও 5 জুনতা জুন মাসে 5 তারিখ ও সময় ও দাঙ্গা সময় ও সময় ও জরাওতা চিনি বরকনি ইয়াগো কোনো হাতিয়ার করি দে মানির করি দে বাকিয়া মাসকে বুথার জালাইকা চিন বরংকে হাতিয়ার বা করি খায়া দ আসি সনে দাঙ্গানি মাস 2 আগে সি যখন আর নেব সাধনে ওখা ও ত্রিপুর সেনাহি যখন ট্রাইবেল উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্বে ত্রিপুর সেনাহি যুবরণ ট্রেনিং খাইরখা জায়গা জায়গা লেপ্রাই খাইরই প্যারেড খাইরখাতা লাথাবাই যেমন অমরপুর কিলা সাইমারওয়া আমায় বিভিন্ন জায়গারাও খাইরখা বনি বেশি দুই আংখানে ও লাইসেন্স করা যে সিলাই দं মানে বত কয়েক পারাও একটা দুইটা সি বেশি গোबां দया বতরন থংপারাय সরকার সিস খাইনাই পেখাতা যে বরনিয়া বা মুসাক ও গাদার আক্রক কিসেম বসারক তুই ববাইনে ও নরক সকলাই খানাতা आं তো सबथानि बथांगियाबा आं तो नुया पानो घटना आं थांनाबा अब खाना खाता आंबो थांखामों पाहारिंखे एक जतसमा थांनायखे बा थांखामों हापानो अर पित्रा बाजाराव যখন রিকফ্রে জাগলাকে ফিরাক মা খারকতে থাंगनागले आता আপরা উদয়পুরা ওয়ানসার কম না ওয়ানসার কম ইয়া আপরা উদয়পুর বাংমান থাম কে ইয়ংতে কাইসা রমদি তাবক চিনিতি প্রসারক তাবক মাল মতারক রিনাই দङ गा আপরা তো সময় তো गोबां मानो मुसुक पुन तक हिन्दी गोबां मा वाक रिबाय देबा गे दांगासे चलि दङ गे बलंस माखारं गे ब्रनि माल मतारक बम हाय बायखाना Kita boba hai zemana roi ta ui chau pe khana ta misilok tong ba ke ba misilok musuk rok pun rok tok rok hodra hai kami rok to 3 মাস 6 মাস পর্যন্ত থাংমানি যখন
কেন্দ্রনি বাহিনী যখন ফাইখা যে জায়গাও বেশি খাই আক্রান্ত বা থৈখা আর জায়গা জায়গা ক্যাম্প মানে পরে সি শান্তি কিসা তলক ফিরক ফাইবি থাংমাসিबा মালিকরটা আপর দাঙ্গা জরাবো কোনো রাজনীতি করি দাপর রাজনীতি পলিটিক্স কা করি দাপর রাজনীতি ওই তো উলে ও আফরকে 23 তারিখ জুলাইও হংকেনা জেলা পরিষদ নির্বাচন গানে ঘোষণা খাই রজাক ত্রিপুরা রাজ্যও চিন্তা যেটা এডিসি এখানে ও 23 ও এডিসি নির্বাচন বানচাল খাইনি বাগৈ আমরা বাঙালি হি কাইসা বাঙালি দলটা বরবো আমরা বাঙালি স্থান চাই হিম বরবো কাইসা আসাইবই বরবো ও রাজনীতি খাতা ইনকে জেলা পরিষদ নির্বাচন খাইকে তো এডিসি গঠন নাই হ্যাঁ ও বন বড় বিরোধিতা খাইকেতা বড় স্লোগান তামো শুধু নির্বাচন বাতিল করতে হবে হস্তান্তর জমি যা ট্রাইবেলের মানে এটা ফেরত মানে বাতিল করতে হবে আর অমায় কয়েকটা দাবিতেই বড় অমুখাতা রাজনীতি খাতা গে টিউজে সব বাহাইনে বড় খালি শুধু স্বাধীন ত্রিপুরা চাই जोंनि স্লোগানটা यांबो বাঙালি স্থান চাই यांबो স্বাধীন ত্রিপুরা চাই কেবা হর বাই নাঙাই মানে জমেলাই নাংলাই খানাতা সামপ্রদায় দাঙ্গাবা আর তে কাইসা yang ও কিলা রগলে ওয়ানসা রতো তঙা ফর কিলাবো दङ वानसा गोबां मानता ওয়ানসা তঙ না মুসলিম দেনা গো হিন্দু हिन्दू दङ मुस्लिम दङ ता हिन्दू आया मुस्लिम के कम हिन्दू न गोबांता ও আপর ও জরাও যে মুসলিম হাইকেবা হিন্দু রক ও জরা তনাই রক তাবক থাংনা তং খবর दङ करिखा राय थिबेला থিবে কেনা दंबाय खो राय रंगा दङ खता বরনে আচাই থাঙ্গে অরন দে বরনে অম बर ता इन ता सिंगर ता किलाव जेटा तंगमनि जागा रक बरनि ए बरबु अबसि आय 78 62 माने एस बदल हे दबा 77 रवो अफ्रवो फाइबि माने अरे इया 62 63 रवो एस बदल फाइबि माने तबर अरनि मुस्लिम लेने बांग्लादेश थांखा आरनि हिन्दू के अरनि फाइखाता एको किलारो फाइबि माने तबर আপর দাঙ্গা সময় প্রবর খারিয়ানা ওয়ানসা অরন কিলানি যে ওয়ানসা তনাই তং मा खारखा थानाव खारबाय खता संखा बांगियाबा थानाव आश्रयना बाय खता ती प्रसार गाय कक जागाय बुथार जागाय हेन मा तङ बाबा खारजाने लामा ओ साइमरा बुसुग्रक yang जयिं बुसुग्रक मा खारखाता जोंबा बलंगनो आगे बलंग बरक करि दा 1980 दांगा अपर बलंग बरक करि चिन्ति प्रसार आगे तो बलंग बरक तङ हेनाबो आं बनु फाइका आनि मकल बाय थांबाय आं नु फाइका आं बलंग बरक बायस तङै फाइबाय गे दो रामदित 1900 आं आचाइमानि सालके 1993 आचायो दो रामदित 1993 आचाइगांगे 2001-2 राव ना ओ समय राव आं बलंग थांगांगे खेतर थांगांगे बरनि बागै उग्रपन्थीरनि बागै चिन्ति प्रसार दो बेसिरबाग मैक्सिमाम वानसा तो करे चिन्ति प्रसार बलंग बरक रक्ता अमरक तक कचारो माइ कचारो पुन तै फेदिपो हायगे औ मांसरक ओ तगरक मामा पुनक तलायंगे ओ खेतबस मा हाबयाफो खेतबस मा थांगे अम हायगे जोंनाव सागरदा मातलाङो ब्रं जा सामानि गार्जिन गारिं सिन गारिं तांजागोसि ब्रक थु अरन जागो इंगे जों द खेतबा रसि जेगबासि मा थांनाय आइफोय किसि हर चिमिसि किसा रेस नगो सालंगे खेत मांसि और आगे खेत मांसि बा हुक बाय खेत बाय राबार करै बागान करै मंसा करै ता आगे अमाय अग्रपन्थी र अग्रपन्थी रले तामनि चिन्ति प्रसनला आसो अम माने ताइ सानाय आसो साब्रवता गम नों बर नों ताम कक साने मोजों बर नबो ताम मेसेज खाने मोजों तिफ्रासा जिंगे ताबाबो खासिया जों ति बर र बर नों ताम कक साने मोजों বড় যখন দাঙ্গা নাংখা দ পা ট্রাইবেল ওয়ানসা নাংখা নাংমানি পরে হেনকেনে যারা ও কেস মেস রক ক্লাইবাই খাংকেনে বড় অধিকাংশ অব কেস ক্লাইনা বড় বাউ স্বাধীন ত্রিপুরা নানি সিংমাবা বড় দাঙ্গা নাংলাংকে বা কেস মেস ক্লাইলাংকে বলং খার থাংবাই হা 81 সাল অংকে উগ্রপন্থী জন্মং হাতা ত্রিপুরায় যাব 1981 সাল দাঙ্গা পাইমানি যাগলো এক বছর পরে এক বছর পরে
মানে বিসিং থেকে বরং হাই থাंबाय এক বছর পরে কেউ সংগঠন বুমুं जों खोनाखाता একে বনি পরে এখানে বড় 81 সাল প্রথম দিকে জন্মংখা 83 সাল অঙ্কে বড় বিনন্দ জমাতিয়ানি নেতৃত্বে বড় সারেন্ডার খাইখা অর রায়নি অব কামিও সারেন্ডার খাইখা মুখ্যমন্ত্রী সরবাই চুক্তি খাইনি খাইখানা নিপেন চক্রবর্তী বাই দশরথ দেব বাই একে খাইয়া কই পাইখানে হাই হাই তাই কাইসা এনএলএ টিএনবি হাই জন্ম ফিখা বকে বিজয় রাংখনি নেতৃত্বে টিএনবি বকিংখানে বড় 83 সালনি পরে বড় টিএনবি সারা ত্রিপুরাও গুরুত্ব খাইতে 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 বিরাট জায়গা জায়গা চিনি বড় নামবো অত্যাচার খাইখা অনেক কিছু থৈখা চিনি বড় রাখবো ও আপনাকে কালার তৈলাই না বিশেষ খালাইবে आं जे खाना माने दा সিপিএম नि नेतारक प्राय 800 900 মতন বুথার যাখানা ও ওই 83 থেকে মানে 84 থেকে 88 জরা ওটা ইনকে 88 হংকে 88 হংকে হাই হাই অবংকে পিখা নির্বাচন ঘোষণা পিখা বিধানসভা নির্বাচন হংকে তাবক টিএনবি রক বা এনএলএফ টিবু অবংখান তারপরকে কিছু কিছু দল বড় একই দল নাই না চিনি বড় না বা আবনো তানি চিনি ও ওয়ানসানি বিরুদ্ধে বলেঙ্গো চিনি বড় নমब्लानो তৎসারিং খাই বুথারে ও হাই খাতা আঙ্কে তো রাজনীতি নংখানা নামেসি জাতিनि बागै বলঙ্গ উগ্রপন্থী হাফানো রাজনীতি পরিচালিত খানাতা आं जे बुस्थि मानिता इनके बुंखा आंखेनो 88 सालनि आबदि हंखानो एक दिननि बिसिङावनो 93 जना बांगालिनो उपद्रुत अঞ্চল घोषणा खाइबे राजीव गांधी प्रधानमंत्री दंमाने उपद्रुत अঞ্চল घोषणा खाइबे एक दिननि बिसिङावनो 93 जन बांगालिनो खुन खाइबे बाइसे बाय बुथ खाइले हाता अब उपद्रुत अঞ্চल घोषणा रावै बुथ खाइखाता खाइले हाकेनो सीपीएम बामफ्रन्ट चाहिँ पाइबे जुत सरकार ओंखारता कांग्रेस बाय टिउजेस खाय जुत ओंखारता जे 88 सालनि प्रथम दिके बरक सरकार फाइखा फाइबे 93 साल हाय निर्वाचन 5 বছর পর निर्वाचन 5 বছর পরে এখানে ওইসে এবার হাই স্টেমে বিনা সেই পেপি খেতা হায়া ও कांग्रेस बाय टिउजेस सेनै बामफ्रन्ट फाइपि खेता हाया एके आफरं केना एनएलएफ तिहि तैसा जुद्दार के शक्तिशाली के फाइपिला bolong bororo TNB हमला TNB नि फुल फॉर्म मदमा kisah TNB बा kisah confusion के ती तो ट्राइबल एंड इनके नेशनल वॉलंटियर देता मना TNB मन फुल मिनी है नहीं ना त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर है ता त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर है अपरो विजय रांखल सं बजा तंगमनि बन्द पारा ताबक अमसिनाबले दामसरा देखम अपरो अब ओसमय दांगाफोर बजा तंगब अपरो त बलंग बरक खसिना अपरो आरो सिनामले बन पारा आरो थेके बलंग हारता आं सथिक पाराले सिसोया हाबा आयांता उत्तर त्रिपुरा दिगेन विजय रांखलिना sayang bonte masa bufang tongo sunil iya boni iya second amta dol neta suni kolohi boke thipe ke bor nijera de thike baike thike police de buta kasang boito mani ata apro neta leader hai kunu emler hai kunu ke bo asuya khana ke bo kri khana o somoy o jarabo musa kre sini borde tongo me danga somoy 어 동고 인도 88 살 만에 MLA 그래 무슨 그래나 MLA 동고 사이타 비단서바 아숨래 아르니고 CPM 마카 56 টিউজেস মাখা সাইটা MLA 동타 앞으로 이제 이번에 아게도 কংগ্রেস 31 বছর 앞으로 এই সুজাকক সিনিতি পরাজয় নির্বাচন মানে 1952 साल हंके लोकसभा निर्वाचन उनखा मन परीक्षा विधानसभा उनफाई घंटा माने कसारो टेरिटोरियल काउंसिल ही चालुक थंखा ओ जे बसालुक थंखा आपरो तो बुट निया खता
যখন লোকসভা নির্বাচন খা অরণ্য বিধানসভা মানে ভারত বা অন্তর্ভুক্ত খা গণতন্ত্র হাবখা আপনাকে আরো বিধানসভা বুথ খাতা আপনার ইনকে 27টা সিট দেবসে দं মানে পরেও বিজয়নাংখল ওই যে টেম্পোর সামনে টেন বিহিব কেন্দ্র স্থানীয় দাবি খাইবে এই যে উগ্রপন্থী নেতৃত্বে দাবি খাইবে aku ওই দেখা তামখা সাইমেয়া কিন্তু না আবাই আপানো বিধানসভানি বিল পাস খাই রহম আবাইনি দিল্লি মা রখনাতা দিল্লি সরকার যে 3টা সিট মাফিবই 60টা খাতা oke pai ma digini thanglai asini ono kabangma kok khala lekha bun khuktai जों तो साइमिया गोबांमा बरक साइमिया 1980 बिसिबो दांगा ब्र बबो हायके बबो तैके वानसारक बायके बिरुद ओंखा हायके बायके बरक बाय सुत्र ओंखा आग्रमंलायखा बन खुक्तै जों किसा गोबांमानो जों किसाया गोबांमानो जों खोनालायखा गेनों ताम कक सानामो जों किता किसा पाइथाको किसा साइरखो जियां दं এই কিসা কার্যাখা আং অব কার্যাক মানে এখানে বেলায় দুঃখজনক 80 সনের দাঙ্গা ওই চিনি বরক বুকুমবারা বরক নং ফারয় খতিং খুখাতা অঙ্কু খাতা 50 বছর আগেও চিনি শিক্ষা দীক্ষায় যে আগমন দংমানে আবো 50 বছরনি অংশলাই থাংখাতা অংকলাবো তানি হমালে বিশেষ করে চিনি বরক ওখানে লেখা করং করং রং থিখা শহর বন্দর চাকরি বাকরি খাইনি রক থিখা স্কুল পড়নে রক থিখা একে 1400 জনানি উপর থিমানিব তিনি বরক 1000 মতো থিখানা বাকি কে ওয়ানসাতা একে আর গোবাং থিকু মানে বুঝিনি খতিংখা আর যেভাবে লেখাপড়া শিক্ষা দীক্ষা অর্থনৈতিক যেভাবে जों আগ্রহনি চাই মানে আপনার চাই সাদ্রব কিন্তু ও সিপিএম বামফ্রন্ট সরকার ফাই বরক ট্রাইবেলনি বাঙ্গি যেভাবে বরক রিজার্ভেশন রক তৈরি খাইখা কক বরক টিচার নাখা হাকে অর্থনৈতিক যেভাবে আংজেন দংমানিতা যেভাবে স্বাবলম্বী খাইতে সানি মাঙ্গই যেভাবে সরকার শুরু খাইমানিতা আবো ও 80 সনি দাঙ্গাবনা আবো শেষ থামাই খাতা 50 বছরনি শিক্ষা দীক্ষায় তে অর্থনৈতিক মানে পুরা ট্রাইবেলনি যে আগমন যে অস্তিত্ব দং মানে আবো শেষ থাংখাতা हामबाय नंद फाइदिके जों बन खुक्तै गोबांमा लाइ थांजाक बिसि गोजाम 1980 जुनो उदां खबर बबायके वानसार बाय एटेक लायखा आबरनो जों बेबाक जों बन खुक्तै जों खलाय माखना लुकरबो सायमाने खना जारा सिया नुगिया जारा खनायखौ बन खुक्तै जों गोबांमा सालायखा सिलायखा कब खालायखा जों थिनाङो जों तैबो अमायके जों अक्रानि खुक्तै जों गोबांमा लाइथांजों बिसि कग्रंना जों खोनालायनाय आंबो दाबोन खोनाबो बनि खुक्तै दाबोन सिबो आं आसो परेजाकफोरनो आं माइरक साइमियाखौ आबोन बागै आं बरन खुक्तै खोनानो बागै आं बनो इनभाइटेसन खायखा कक सालाम सालायनाय उ लाइथांजों बिसि 1980 दांखाफोर मबाय लायखाने चिन्ति प्रसारक वानसारक अमतरनो सिबै सिवना बागै आं बनो सराय बन खुक्तै साइमान खातिनि गे हामबाय चिनि लाइबमा टिभि पैलान चिमि पाइथा जरानाय दंदि जों तैबो सिथाय नुकथाय अमाहायरनो जों खोनालायनाय नुकलायनाय गे हामबाय जतनो लाइबमा टिभि नाय तंमोन बागै हामबाय आनबुं दिकेमलसम आनि केमेरामेन दङ आनि मांब्रिति सानि दङ लुमथार मलसम जतनो हामबाय